हिलता नहीं, इतनी आसानी से प्यार मिलता नहीं। दे रहा हूँ तुम्हें मशवरा काम का, मैंने सोचा है जो तुम भी सोचा करो। ऐ मेरी नटखटी कॉलेज की लड़कियों, यूं मोहब्बत से मुझको न देखा करो। मेरी चाहत मेरी आरज़ू के রাজুদা পকেট পরোটা। এটা রাজু, দ্বিতীয় রাজু পকেট পরোটা, পকেট খালতা। দেখেন কাজ দেখেন, সৌদি আরবে কাজটা দেখেন। কাজটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক, একটা শেয়ার, একটা কমেন্ট আর লাস্টে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, চ্যানেলটা ফলো মারবেন।